Važnu ulogu u izgradnji nove Jugoslavije i jugoslavenskog socijalističkog čovjeka igrala je kultura. Kultura je trebala biti dostupna i po mogućnosti razumljiva svima. Trebala je pokazati razvoj jugoslavenskog društva, a vremenom i specifičan vanjsko-politički položaj Jugoslavije koja se, iako komunistička zemlja, sve više otvarala kapitalističkom zapadu. Kultura i umjetnost su imale vrlo važnu ulogu u jugoslavenskom postratnom društvu jedne mlade socijalističke zajednice koja je željela stvoriti sliku jednog progresivnog društva usmjerenog budućnosti. Period neposredno nakon Drugog svjetskog rata je bio značajno obilježen utjecajem Sovjetskog saveza i svih modela koji su već tamo bili razvijeni. I upravo je tu bio akcenat na selu i na stanovništvu koje je širom Jugoslavije živjelo upravo u ruralnim područjima. Zbog toga je postojao neposredno nakon Drugog svjetskog rata plan za izgradnju 4000 zadružnih domova na teritoriju Jugoslavije. U tim domovima održavale su se različite manifestacije. Uglavnom su to bile kulturno-zabavnog, ali i edukativnog karaktera. S obzirom da Jugoslavija u tom periodu nakon Drugog svjetskog rata imala možda negdje oko 50% samo pismenog stanovništva i većina tog nepismenog se upravo nalazila u takvim područjima, onda se u tim domovima zapravo vršilo i opismenjavanje, masovno opismenjavanje stanovništva. Zapravo se tek negdje oko 47. počinje možda to biti malo snažnije, traženje od određenih partijskih krugova da se posveti takvom načinu prikazivanja kakav je uzus socijalističkog realizma. U jednoj rečenici socijalistički realizam je zapravo tražio tematski, da se to odnosi na partizane, da se to odnosi na pobjednike rata, da se to odnosi na obnovu zemlje, da se to odnosi na optimizam građenja novog društva, socijalističkih vrijednosti. Taj socijalizam kojeg se u Jugoslaviji itekako promoviralo nakon Drugog svjetskog rata, u tim prvim godinama, shvatili su da taj socijalizam ne može biti jedini okvir u kojem umjetnici i kulturnjaci, rekli bismo tako, mogu sudjelovati. Ako danas sa vremenskom distancom pratimo tu ex-jugoslavensku likovnu scenu u odnosu na sve druge zemlje istočnog bloka, jer sasvim je jasno da je ideološki Jugoslavija bila vjerna tom konceptu, situacija je bila mnogo otvorenija u kulturnom prostoru. Brojni umjetnici mlađe generacije koji su bili u partizanima i njihovi kolege zapravo traže vrlo rano određenu slobodu u stvaralaštvu i s obzirom da dobar dio njih je se iskazao bilo kroz narodno-oslobodilačku borbu, bilo kroz partijske krugove, da su bili apsolutno tu podobni, onda se zapravo njih nije moglo na neki način niti kontrolirati, niti spriječiti u tome da zapravo traže veću slobodu u stvaralaštvu. I na koncu to je pokazivalo određenu demokratizaciju društva. Doista već u slikarstvu umjetnika, a što je meni vrlo zanimljivo, koji su pripadali ideji NOB-a, kao što je Vojvod Dimitrijević, imamo glasove otvaranja prema jednom apstraktnom izrazu koji je u hladnoratovskoj politici bio izjednačavan sa stilom slobode. Ismet Mojezinović slika svoj poznati autoportret sa spomenicom. To je jedna velika slika formata 170x100, gdje je on na svoja gola prsa zario zvijezdu iz koje curi krv. To je bilo njegovo suočavanje sa izgubljenim idealima revolucije u koju on vjerovao. Sukob Tita i Staljina 1948. pokazat će se sudbonosnim događajem za smjer jugoslavenske unutrašnje, vanjske, ekonomske, ali i kulturne politike.
Kulturno stvaralaštvo postaje sve slobodnije, a utjecaj sa zapada, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država, sve prisutniji. Međutim, iako neusporedivo slobodniji od svojih kolega iz ostalih europskih komunističkih zemalja, jugoslavenski kulturnjaci dobro su znali da ni njihova sloboda nije neograničena. 1948. godina formalno jeste prekid sa tom doktrinom Informbiroa, međutim, doista je i period socijalističkog realizma u Jugoslaviji kratko trajao. Taj prijelaz iz socijalističkog realizma do socijalističkog modernizma desio se već u 5. deceniji 20. stoljeća. Naši umjetnici su nastavljali dosta u kontinuitetu prijeratnog načina stvaralaštva, ponekad, dakle, tematski bi prihvatili, ali u izrazu zapravo ne bi bili baš na tragu, odnosno na način kakav je bio uzus socijalističkog realizma Sovjetskog saveza. Tu negdje već početkom 50. godina, već oko 50. to praktički jenjava i nastaju sasvim drugačiji trendovi. Pa je tako u Jugoslaviji bilo moguće da već 50. godina jave se likovne grupe, ja ću se fokusirati na prostor likovnih umjetnosti, koje su oživljavale historijske avangarde. Čak je postao jedan termin takozvanog socijalističkog umjerenog modernizma, odnosno socijalističkog estetizma. Da li govorimo o grupi Exat 51, da li govorimo o grupi Gorgona, da li govorimo o kasnije novim tendencijama, to su neke pojave na našoj umjetničkoj sceni koje zapravo znače pravi modernizam, koji je bio al pari sa svjetskim kretanjima i koji zapravo začuđujuće unutar tog nekakvog socijalističkog svijeta, unutar takvih okolnosti, kad imamo paralelno čak i Goli otok i političke razne neslobode, da se zapravo u stvaralaštvu događa čitav niz sloboda, da se tu pušta zapravo umjetnike i da odlaze u inozemstvo. Jedna vrsta umjetničkog djelovanja koja je bila dovoljno moderna da bude na tragu onoga što se dešava u zapadnoj Europi, pa imamo već i 50. godina i apstrakciju, i informel, gestualno slikarstvo i tako dalje, a s druge strane dovoljno kontrolirana u svom tematskom opusu da ne stvara subverzivne tonove. Mogli bismo reći da je apstraktna umjetnost bila toliko apstraktna da nije mogla ugroziti tekovine socijalizma. Dakle, zašto ne pustiti nešto što ne ugrožava društveni sustav i zašto ne davati sliku o našem društvu kao dosta demokratičnom društvu? Ono što je važno jest da je Tito znao da, recimo, od apstraktnih slika koje on nije volio apstrakciju kao pokret umjetnosti, da od apstraktnih slika neće biti ugrožen sami režim njegov, odnosno komunistički režim u Jugoslaviji. Tito koji nije volio pa ni Kardelj apstrakciju, na koncu nisu se bunili, nisu nikakve zabrane davali. Jedan Vojin Bakić koji je imao i nekakvih priklona tom socijalizmu odmah iza rata, kasnije radi fenomenalne apstraktne spomenike, od kojih naravno spomenik u Slavoniji žrtvama je bio najveći i najljepši spomenik kojega smo imali, najveći apstraktni spomenik u Europi. Pogledajte primjerice spomenik na Petrovoj gori, spomenik koji je projektirao Vojin Bakić sa arhitektom Šerbetićem, koja je potpuno slobodna forma, koja stoji na vrhu brijega, izvedena je u hrđajućem čeliku koja reflektira nebo, a unutar sebe je trodimenzionalna struktura potpuno slobodne forme koja je trebala biti i nastanjiva, naseljiva. Dakle, spomenik koji je istovremeno i korisni sadržaj u kojem se nalazi i edukativni muzej i kongresni centar i sve ostalo, dakle i u programskom smislu i u formalnom smislu eksperiment je izrazito snažan. Giulio Carlo Argan, veliki italijanski likovni kritičar i nekadašnji gradonačelnik Rima, Dušana Džamonju, njegovu skulpturu, stavljao je uz bok sa Henryom Moorom i Hans Sarpom. Govorio je da nije bio u Jugoslaviji, vjerovatno bi bio ime koje se javlja u općim prikazima umjetnosti 20. stoljeća. Ukoliko neko nije postavljao pitanja vezana uz bratstvo i jedinstvo, uz partiju i Tita i te osnovne stvari, sve je moglo drugo proći, ali u neke teme se nije diralo.
S te strane Jugoslavija je jedan čudnovati kljunaš komunističkog svijeta u tom vremenu, gdje imate jedan sustav jedne političke kontrole, a s druge strane imate jednu državu u kojoj je moguće raditi nekakve stvari koje su bile potpuno u skladu recimo sa nekakvim zapadnjačkim pristupom kao što je bilo recimo u umjetnosti. Moj profesor Želimir Koščević je pisao u svojoj knjizi o 20. stoljeću da za mnoge performanse koji su se događali u Jugoslaviji tadašnjoj, ne znam, od Vlaste Delimar, Marine Abramović, Tomislava Gotovca, za to bi se završavalo u zatvoru u Čehoslovačkoj. Jako je važno istaći koliko je Jugoslavija bila tu specifična i drugačija, baš ako pričamo recimo o savremenoj umetnosti svetskoj. Ono što je Jugoslavija gledala već 50. i 60. bez obzira da li je u pitanju Picasso ili kasnije pop art, ostale zemlje istočnog bloka, Poljska i tako dalje, Čehoslovačka, mogli su da vide tek od 90. 91. Znači to je jedna neverovatna privilegija. Okretanje prema zapadu bio je dvosmjeran proces. Strani umjetnici su dobivali priliku svoja djela prikazati jugoslavenskoj publici, ali su istu tu priliku na zapadu dobivali jugoslavenski umjetnici. O amerikanizaciji, uopšte zapadnim uticajima se govori prvenstveno vezanim za popularnu kulturu i nekako visoka kultura ostaje u drugom planu, a mislim da je to jako važno za razumevanje Jugoslavije, jer najbolje dolazi u Jugoslaviju i to treba razmišljati i razgovarati šta sve to dolazi. Evo, ja ću dati samo par primjera tipa za likovnu umetnost. Tu su najznačajnije izložbe savremene umetnosti, bez obzira da li govorimo o francuskoj ili američkoj. Od 56. kreće moderno američko slikarstvo, apstraktni ekspresionizam, pa pop art, pa se muzej savremene umetnosti gradi, to jest uopšte ceo koncept muzeja savremene umetnosti je po modelu muzeja savremene umetnosti u Njujorku, po MoMI, ali opet i naši slikari kada odu u Ameriku, onda se opet kaže, pa ovo je nevjerovatno da mi imamo gotovo fantastičan primjer apstraktnog ekspresionizma kao što je američki kod Ede Murtića. Sa sličnim mogućnostima i izazovima kao umjetnici suočavali su se i jugoslavenski književnici. Pa zapravo ta književnost odmah nakon rata je direktno nastavak književnosti u ratu. Dakle, Goran Jama, Skender Kulenović, Stojanka Majka Knežupojka, Kaštelan i slično. I stoga već vidimo da to ne može biti klasični socijalizam. Meni se čini da je Branko Ćopić tu izuzetno zanimljiv i dobar primjer. Prvo, ta njegova poezija koja je poezija o ratu, o narodno-oslobodilačkoj borbi, poezija koja je trebala i činila je to da motivira ljude za borbu, da im približi ideje borbe, da se nada u pobjedu, da slavi pobjedu i da se obraća ljudima koji nisu imali ni neko kulturno, a pogotovo književno znanje. Jedna Ćopićeva priča u tom će smislu zauzeti posebno mjesto u jugoslavenskoj književnosti. Riječ je o Ježevoj kućici. U nekom književnom smislu ona je tipična dječja slikovnica, knjižica, basna, oslonjena potpuno na neke folklorne motive, ali u vrijeme kad je objavljena, mislim da je to 49. da je ona tad imala tu jednu jako istaknutu ideološku notu, patriotsku, taj Ježić koji ima bodlje i koji može od svih tih lukavih prevaranata da se odbrani i koji voli svoj dom, iako je taj dom sirotinski i ne nudi ništa. To je ideja koja je tada mogla biti prihvaćena, važna, podržana, iskorištena u školi. Kao i u svemu ostalome, sukob Tita i Staljina, ili bolje rečeno napuštanje sovjetskog modela komunizma, odrazilo se i na jugoslavensku književnost. Definitivni raskid s onako slabo prisutnim socijalizmom označio je jedan govor napisan upravo u ovoj kući. Napisao ga je, a zatim i izgovorio na Kongresu književnika u Ljubljani 1952. najuticajniji jugoslavenski intelektualac tog vremena Miroslav Krleža.
to što je na tom kongresu rečeno, to što je on u svom govoru tada rekao, jeste bilo to da zapravo književnost ne može ostati socrealistička, ne može njena glavna uloga biti da se predstavlja kao način opisivanja ili prikazivanja neke objektivne stvarnosti, a da pri tome tu stvarnost frizira i da tu uljepšanu stvarnost koristi ne samo kao motiv, nego i kao opravdanje za ono što se događa. Dakle, književnost prosto mora i može biti mnogo više od toga. Naravno, nije čudno zašto je spomenuti referat pročitao upravo Krleža. Uloga Miroslava Krleže u jugoslavenskoj književnosti nakon 45. ali naravno na temelju onoga što je bilo prije 45. je ogromna, jedinstvena i zapravo neusporediva. Istina je da je Krleža bio prijatelj Josipa Broza, ali također je istina da je Miroslav Krleža bio član Komunističke partije Jugoslavije prije Josipa Broza. Tako da se ni u kom slučaju ne može misliti da bi on podilazio Titu. I kad se poteže pitanje zašto on nije kritizirao Titov režim i kulturnu politiku tog režima, to je potpuno besmisleno. Pa to je njegova kulturna politika. To je kulturna politika za koju se on zalagao 39. U vrijeme kad ga je to moglo stajati glave, kad je direktno došao u sukob s Titom i partijom. Književnost u jugoslavenskom periodu nakon rata i nakon ove epizode sa socrealizmom naravno da nije mogla ostati zatvorena u jednom takvom društvu. Njoj je također i pogodovala činjenica da kad se Jugoslavija zatvorila prema istočnom bloku, da se otvorila prema zapadu, tako da je postalo, neću reći poželjno, ali zapravo pisci su na neki način bili ohrabrivani da prate, razmišljaju, čak da i odlaze u inostranstvo. Mislim da je tu Francuska bila možda ključna zemlja i zbog tradicije od ranije, jer su književnici sa prostora Jugoslavije odlazili na školovanja i na ekskurzije i u kulturne avanture, da kažem prije svega u Pariz. Postoji rezonanca i daleko izvan jugoslavenskog konteksta. Ja mislim da je upravo to možda odnosno sigurno jedan od, ako ne i zapravo vrhunac ovih književnosti na ovom području su upravo te 60. i 70. godine. Naravno ima i ranijih, ali zato što je književni život između ostalog organiziran na takav način da se jako puno prevodi i jako su dobro informirani pisci o tome što se zbiva u svijetu. Časopisi imaju redovite rubrike u kojima prate događaje na kulturnim, pa onda i književnim scenama u Francuskoj, u Americi i tako dalje. Ali što se prevoda tiče, tu je situacija stvarno frapantna i kad pogledate što je prevedeno u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu, sve skupa kad se uzme, u tom razdoblju recimo od 50. do 90. nećete naći nijedno važno ime da barem nešto nije predstavljeno. U Jugoslaviji se objavljuje recimo Henry Miller ili Updike koji se u Jugoslaviji ne cenzurišu, a ti američki pisci se cenzurišu u Americi zbog pornografije i tako dalje. Jugoslavija je tu liberalna. Da ne pričamo o tome koliko se u Jugoslaviji objavljuje Solženjicin. Negdje već 52. 53. čini mi se da se u Beogradu otvara atelje 212 i taj atelje ima UNESCO koji je u to vrijeme vrlo popularan, mislim da igraju Beketa. Dakle, u Jugoslaviji se u to vrijeme događa nešto što se događa u punom smislu i važnosti i u Evropi. Najveća avangarda koju još Amerika stidljivo otkriva sopstvenu avangardu, Living Teatar, La Mamu i tako dalje, to dolazi na Bitev. I to ovde postaje, ne bih baš rekla deo mainstreama, jer visoka kultura nikad baš nije mainstream, ali ta otvorenost i prihvatanja avangarde ili Kosa koji ima svoju 5. svetsku premijeru u Beogradu posle Amerike, Francuske, Nemačke, to je zaista nešto neverovatno.
Da je jugoslavenska književnost korespondirala sa svjetskom, možda je najbolji dokaz i Nobelova nagrada za književnost koju 1961. dobiva Ivo Andrić. Mi sad znamo da je Ivo Andrić nekoliko godina bio u najužoj konkurenciji i Krleža i Andrić su zajedno bili predloženi iz Jugoslavije, ali Krleža vrlo brzo otpao i ja mislim da je otpao zbog svojih preotvorenih simpatija za Sovjetski savez, za ljevičarske ideje i u tom smislu Andrić je bio vrlo suzdržan. Mislim da je možda ipak najvažniji razlog zašto je on te godine dobio Nobelovu nagradu bio je i neka potreba Zapada da nagradi Jugoslaviju za njenu dosljednost u tome da ne bude dio istočnog bloka, da se otvori prema Zapadu. Te godine, mjesec ili dva prije nego što će Andrić dobiti Nobelovu nagradu, u Beogradu je održana i konferencija nesvrstanih. Dakle, Jugoslavija u tom trenutku zaista bila onako dosta zanimljivo, da ne kažem važno mjesto na nekoj svjetskoj mapi i onda je bilo za Nobelov komitet vjerovatno na više načina razumljivo i poželjno da nekog pisca iz te zemlje nagradi. Većina onoga što je on pisao ipak je odgovaralo onome šta Nobelov komitet u književnosti očekuje i Andrić je bio i ostao prije svega pisac humanista koji je u svojim knjigama vodio računa o pojedinačnom čovjeku, nekako je tražio mogućnosti da se u svijetu koji je podijeljen, koji je nasilan, da se pronađu načini komunikacije, sporazumijevanja, razumijevanja između ljudi, da ta patnja koju mi stalno iznova proživljavamo i lično i kolektivno, da se ona jednom zauvijek makne. Međutim, unatoč liberalizaciji i okretanju u zapadu, sloboda stvaralaštva nije bila bezuvjetna. Među prvima je to, samo godinu dana nakon ogromnog uspjeha s Ježevom kućicom, na svojoj koži osjetio Branko Ćopić. Povod je bila njegova satirička pripovjetka Jeretička priča. U Jeretičkoj priči Branko Ćopić opisuje jedno društvance koje se nalazi na terasi, u vili, na Lapadu, u Dubrovniku, u vrijeme, naravno, nakon Drugog svjetskog rata. Tu je nekakav ministar, očito neki visoki komunistički funkcionir i u tom društvu se sad nalaze neka svastika, ne znam, neki njegov pomoćnik, neki zamjenik, ljudi koji Ćopić ulazi u njihove glave i oni sad svako razmišlja o tome kako da trenutak, momentum u tom društvu iskoristi za vlastitu karijeru. Manje više svi su egoisti i niko od njih nije iskreni komunista. Svi su okrenuti ka tome da steknu, sačuvaju i uvećaju svoje privilegije. Imao je Ćopić recimo problema zbog jeretičke priče već 50. godina u kojoj kritizira život partijskog rukovodstva da nije u skladu sa i tome slično. Na Ćopića je taj napad sigurno uticao dosta, on se prepao. To je bilo vrijeme kada su ljudi znali da postoji Goli otok, iako se o tome nije pričalo. I za i manje stvari se završavalo na Golom otoku. Međutim, zahvaljujući zaslugama popularnosti, vjerovatno angažmanu njegovih prijatelja koji su javno čak ga optuživali da bi na neki način ga zaštitili ili ublažili ili raspršili oštricu ove prvobitne i najvažnije kritike, on je ostao na slobodi, mogao je da piše šta hoće i kako hoće, ali naravno znao je sad gdje su granice. Ja mislim da što se tiče situacije pisca, da bismo mogli uzeti kao dobar primjer Borislava Pekića. Dakle, Borislav Pekić kao srednjoškolac pokušava osnivati jednu republikansku demokratsku stranku, završava na Golom otoku, osuđen je na 15 godina, ali onda pomilovan, 53. je pušten nakon 4 godine i oduzeta su mu građanska prava na nekoliko godina, međutim već 59. on počinje pisati scenarije za vodeće jugoslavenske filmske kuće, dapače 61. prvi jugoslavenski predstavnik u Kanu, film Dan 14. Zdravka Veliminovića, je njegov scenarij. Dakle, nakon toga on dobija brojne nagrade. On 71. odlazi u London, vraća se tek 89. 70. dobio Ninovu nagradu.
onda mu je oduzet pasoš na godinu dana. Dakle, on ima problema. Međutim, i kad odlazi 71. u London, on nastavlja dobijati nagrade, izlaze knjige, izlaze mu i sabrana djela za koja dobija nagradu 70. i 80. godina. Danilo Kiš u tome mislim da odlazi najdalje, on je svakako i najhrabriji, možda jer je proveo neko vrijeme u Francuskoj, pa je od francuskih marksista koji su razočarali filozofa u ideju Sovjetskog saveza mogao da iz prve ruke vidi, ajde da kažem, i da prepiše te elemente postmodernističkog pisanja, iako ne mislim da je on bio postmodernista, i da napiše tu svoju čuvenu knjigu Grobnica za Borisa Davidovića. To je možda u tom smislu kao jedna subverzivna knjiga. Visoku kulturu. U jugoslavenskom će društvu vremenom sve veći utjecaj igrati i popularna kultura. Igrani i crtani filmovi, stripovi i karikature postaće omiljeni oblik zabave Jugoslavena, ali i svojevrstan zaštitni znak Jugoslavije u svijetu. Svakako treba istaknuti te prve radove, Slavicu Vjekoslava Afrića iz 1947. godine, dakle prvi jugoslavenski film u poslijeratnom razdoblju, ili primjerice Živjet će ovaj narod Nikole Popovića. Tu je i France Štiglic sa svojim radovima, tako da negdje od Slovenije preko Hrvatske, Srbije i nadalje ta filmska proizvodnja sve više uhvaća maha. Potpuno je jasno da su prvi filmovi bili vezani uz rat, prikazani su iz osobnih vizura kako bi se i publika mogla poistovjetiti. Prvi snimljeni filmovi dali su naslutiti koju će tematiku jugoslavenske vlasti preferirati. Sve do kraja postojanja Jugoslavije upravo će partizanski film biti najpopularniji, najgledaniji i naravno financijski najpodržavaniji. To je žanr koji je vezan uz bivšu Jugoslaviju, koji je promišljan kao političko-pustolovni film i koji, bez obzira na oscilacije, definitivno ima radove koji su ne samo ostvarili odjek među publikom, nego i naravno i među stručnom javnosti. Vrlo je zanimljivo to što se recimo u Jugoslaviji da bi se promovisala narodno-oslobodilačka borba i partizanski filmovi zapravo dosta slučajeva koristi američki film, američki western film, američki akcioni film i onda reditelji poput Žike Mitrovića i Šibe Krvavca prave zapravo partizanske filmove po američkom modelu što donosi neverovatan broj publike. Bitka na Neretvi je pravi primjer takvoga pristupa, s obzirom da je s jedne strane ujedinila poznatoga, jednoga od najcijenjenijih hrvatskih i jugoslavenskih redatelja Veljka Bulajića i međunarodnu ekipu koja je uključila primjerice možda jednog od najvažnijih filmaša svih vremena Orsona Wellesa ispred kamera ili glumca Jula Brinera. Tako da je zbog toga ovaj filmski projekt i mogao biti shvaćen i u svijetu kao nešto važno. On jest filmski, umjetnički na iznimno visokoj razini, ali se puno radilo na tome da se ovakav tip filma dobro plasira u međunarodnim okolnostima. Treba između ostalog istaknuti da je jedan od plakata za ovaj film radio Pablo Picasso. 1969. film Bitka na Neretvi konkurirao je i za najprestižniju svjetsku filmsku nagradu. Iako kip Oscara nije stigao u Jugoslaviju, Bulajićev film postigao je ogroman uspjeh u kinima širom svijeta. Teško da su se mogli snimati filmovi koji su otvoreno govorili protiv režima, koji su otvoreno kritizirali Josipa Broza Tita, ideologiju, socijalizam, bratstvo, jedinstvo, ali su to autorice, odnosno autori mogli napraviti postrance. Poznat je primjer filma Ciguli Miguli, dakle s početka 50. godina, u kojem je prikazano nešto što je tadašnja država prepoznala kao atak na samu sebe. Dakle, jedna priča o tome da je nemoguće sastaviti jedan orkestar od različitih orkestara i da svatko treba svirati vlastitu glazbu i na vlastiti način. To je uočeno kao nešto što na indirektan način govori protiv jedinstva bivše Jugoslavije. Može li to biti princip da svatko radi što hoće? Ne može, jasno. Može li to biti princip da svatko svira što hoće? Ne može, jasno. Dakle,
cilju jednoobrazne koordinacije muzičkog odgoja širokih narodnih masa raspuštaju se sva muzička društva osim jednog. Kritika jugoslavenske stvarnosti na filmu će svoj vrhunac doživjeti 60. godina s pojavom takozvanog crnog talasa. Tamo negdje krajem 60. godina vladajući Savez komunista je osjetio da se snimaju neki filmovi koji više nisu takvi da se s njima ne treba uhvatiti u koštac jer otvoreno govore o problemima, čak i kada ti problemi nisu ekranizirani otvoreno i crni val dolazi naravno iz rječnika tadašnjega režima. Dakle, od 45. do 65. 70. 73. vi imate cijeli niz autorica i autora koji su sada počeli doživljavati to društvo, tu politiku, tu ideologiju, taj režim na kritički način. Dakle, to više nije slavljenje režima kao što je to bilo u ranijim radovima, nego je to životna, umjetnička potreba da se kritički počinje promišljati. Šta ti bi Andrija jadan ne bije? Ti da izdada ove ljude, svoju partiju. Di ti pamet bi? Može li nesreće jedno objasniti ovome svijetu što si za Staljine? Jel te stid od njih? Čuješ li šta te pitan? Ja zna kako ga sudija. Predajte ga nama da ga mi malo popravimo. Tako je, ima pravo Jere. Zanimljiv je bio i odnos vlasti prema nepočudnim filmovima. Jesu li filmovi zabranjivani, cenzurirani ili samo ignorirani? Bivša jugoslavenska socijalistička država je naravno imala nešto što bi se moglo pretpostaviti kao cenzura, ali ne na taj način. Ona je imala uredbe koje su bile strukturirane u smislu pregleda filmova, odnosno i filmskih povjerenstava, filmskih komisija koje su imale zadaću pregledavati filmove kao sadržaj koji se može ili ne treba plasirati dalje prema publici. Što se tiče Jugoslavije, cenzura je mnogo zanimljivija kod jugoslovenskog filma, zato što ako gledamo sudske zabrane, zabranjen je samo jedan film Grad 1963. Za ostalo su postali drugi mehanizmi, zapravo nekog bunkerisanja i tihog nestajanja filmova, ali i kroz filmove mi možemo i kroz cenzuru shvatimo opet koliko je to bila specifična zemlja. Kada studentima puštam filmove Crnog talasa, njima je neverovatno da je to moglo uopšte bude snimljeno u zemlji sa takvim sistemom, jednopartijskoj i tako dalje, i još da dobijaju nagrade na najznačajnijem filmskom festivalu, na Polskom festivalu. Ali onda sledi bunkerisanje. Ti su filmovi mogli biti snimljeni, dakle nitko ih nije spriječio da bi bili snimljeni, ali oni su u konačnici zapravo ostali sve tamo negdje do druge polovice 80-ih godina nevidljivi kada je u pitanju sama publika. Možda je u tom smislu jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih filmova kinematografija bivše Jugoslavije, Vear misterije organizma Dušana Makaveva, dakle film iz 1971. godine, koji o socijalizmu, socijalističkoj revoluciji, pojedincima u socijalizmu govori na način da je upotrebljeno jako puno eksplicitnih prizora koji su bili potpuno nepočudni tadašnjem režimu, koji govori o tome da je gotovo nemoguće uspjeti u takvim gabaritima toga društva. Treba tu imati u vidu i kontekste. Nije ista Jugoslavija 50-ih, sredinom 60-ih, 70-ih, 68. jeste bila prelom. I mi moramo da govorimo o jednoj ipak drugačijoj Jugoslaviji posle 69. 70. 71. i 72. kada kreće zaoštravanje i kada se zapravo cenzura na mnoge druge teme, ne samo na filmu, pooštrava. Zanimljiv, a u usporedbi s ostalim europskim komunističkim državama i nezamisliv, bio je odnos Jugoslavije, kako vlasti, tako i publike, prema stranim filmovima, posebno onima sa zapada. Dakle, film je bio jako popularan u bivšoj Jugoslaviji, ne samo domaći filmovi, svi su željeli gledati filmove na vlastitom jeziku, nego su i filmovi koji su dolazili iz inozemstva bili itekako gledani. Tako da je Jugoslavija bila vrlo otvorena, ali bila otvorena za različite kinematografije, bila otvorena za francuski novi talas, italijanski neorealizam, sve što je dolazilo najbolje opet sa zapada dolazilo i uticalo je da opet mi dobijemo jednu fantastičnu filmsku školu, bez obzira
da li govorimo o Crnom talasu ili kasnije o Češkoj školi ili o autentičnim na domaćim akademijama školovanim rediteljima, jugoslovenski film je zaista bio u vrhu svetskog filma. Naravno, najpopularnija je bila američka kinematografija, uvjerljivo najpopularnija, hollywoodski filmovi, i to ne samo filmovi koji su bili namijenjeni i najširoj publici u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i naravno neki drugi filmovi, umjetnički rafiniraniji, nagrađivani filmovi, festivalski filmovi. Prošle godine u Marienbadu, dakle jedan od eminentnih modernističkih filmova koji je Rob Grier napravio sa Alainem Reneom, igra u distribuciji Zeta filma crnogorskog u normalnom kinoprogramu, dakle ne na nikakvim festivalima, ne na nekakvim posebnim art programima i ne znam šta, nego igra u normalnom komercijalnom kinu u Jugoslaviji ranih 60. godina. Druga stvar koja je važna kada govorimo o filmu u Jugoslaviji, govoriti o tome šta je sve bilo dopušteno, pogotovo kad je strani film u pitanju. To da ste vi u jednoj socijalističkoj zemlji mogli da gledate filmove poput filmova o Jamesu Bondu, Doktora Strangelova ili Rusi dolaze, to je nešto zaista neverovatno, to je nešto što je bilo nemoguće u ostatku istočnog bloka. Strani film je vrlo brzo zapravo sveden na minimalan broj zabranjenih filmova i uglavnom je to bilo, ako je religija ili nešto vrlo osetljivo. Bivša Jugoslavija je bila prostor u kojoj su se filmovi gledali, ali i filmovi stvarali kada su u pitanju inozemne koprodukcije, osobito od 70. godina. Tako da su na prostorima bivše Jugoslavije uz podršku pojedinih producentskih kuća nastali neki od najvažnijih filmova toga razdoblja. Mnogi su poznati redatelji ovdje dolazili, Orson Welles, Sam Peckinpah su samo neki od njih. Dok su u Jugoslaviji američki filmovi ne samo u svim bioskopima, nego se škole vode, u domove kulture gledaju američke filmove i tako dalje, u istočne zemlje eventualno stizalo 5 do 6 američkih filmova godišnje i to vrlo probranih, najčešće ili da kritikuju Ameriku. U različitim aspektima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva jugoslavenski su umjetnici bili u korak s vremenom i svjetskim trendovima. U jednoj stvari bili su možda čak i ispred vremena. Riječ je o crtanom filmu, a glavna zasluga u tom smislu ide Zagrebačkoj školi crtanog filma. Zagrebačka škola crtanog filma je definitivno možda i najveći filmski uspjeh ne samo hrvatske kinematografije, nego i tadašnje jugoslavenske kinematografije, jer je prepoznata kao filmski stilski pravac. I njega kao filmski stilski pravac su prepoznali upravo strani analitičari. Jedan od glavnih pokretača proizvodnje crtanih filmova bio je Fadil Hadžić, koji nakon rata pokreće satirički tjednik Kerempuh i u njemu zapošljava niz mladih karikaturista. On shvaća neke mogućnosti, između ostaloga mogućnosti animiranog filma, i pokreće poduzeća za stvaranje prvo Duga film, pa poslije Zagreb film, u kojem je zaposlio čitav niz tih crtača zapravo koji su bili okupljeni u toj redakciji Kerempuha, i tu kreće jedna vrlo zanimljiva priča, dakle da je jedno 10 autora, vrlo različitih, dakle, likovnih rukopisa, se u vrlo teškim uvjetima reducirane animacije, plošnog izraza, možda upravo su ograničenja koja su ti autori imali doveli do prepoznatljivosti Zagrebačke škole, koja je počela dobivati nagrade na svjetskim festivalima bilo gdje, od Francuske do Amerike, naravno sa vrhuncem, sa Dušanom Vukotićem, koji je dobio Oscara kao najveću nagradu, dakle, za jedan filmski produkt koji je nastao u Zagreb filmu i potpuno djelo, dakle, naših ljudi, da je dobio Oscara u Americi za najbolji kratkometražni animirani film. Surogat Dušana Vukotića, koji je osvojio nagradu Američke filmske akademije, odnosno Oscar, 1962. godine je prvi film nastao izvan američke kinematografije koji je osvojio ovu nagradu. Dakle, već sama ta činjenica govori koliko je jedan film mogao biti snažno primljen u takvoj sredini kao što je Američka filmska akademija. Vukotićev Oskar je apsolutno smatran velikim uspjehom, dobio je adekvatan odgovor u svim tadašnjim medijima u Jugoslaviji i na neki način je slavljen kao rezultat, dakle, naših mogućnosti koje
svijet prepoznaje. Možda je dobro ispomenuti zapravo tu posebno zagrebačke škole crtanog filma, dakle da su autori bili svjesni da ne smiju se zafrkavati sa politikom, sa partijom, sa Titom, sa nekakvim vrijednostima i dakle unutar nekih ideoloških ograničenja oni su zapravo se orijentirali na opće ljudske teme, na mirnodopske teme, na teme otuđenja pojedinca u modernom društvu. Dakle, to su univerzalne teme koje onda u cijelom svijetu nešto znače i naravno to su bili crtani filmovi koji zapravo nisu bili namijenjeni djeci, nego su bili namijenjeni najširoj publici. Uostalom, kada pogledate danas Surogat, imate osjećaj kao da je snimljen jučer, odnosno realiziran jučer sa svojom pričom o kritici potrošačkog društva, o nečemu što se sve može napuhati i naravno sve garnirano sa tako finim, ciničnim humorom da kada ga pogledate imate osjećaj da ste neprestance na dobitku. Cijelo vrijeme postojanja Jugoslavije veliku popularnost uživali su stripovi i karikature. Oni nastali iz pera domaćih, ali i stranih autora. Plavi vjesnik kao recimo prvi koji je izuzetno bio okrenut prema produkciji domaćeg stripa, dakle hrvatskih autora. Nakon toga školski list Modra lasta u kojem su se također mnogi naši autori izražavali i dali doprinos povijesti stripa. I na koncu 70. 80. sa Poletom, sa grupom Novi kvadrat koja zapravo strip medij diže na jednu drugu razinu, koja zapravo preispituje granice mogućnosti stripa kao medija, koji prestaje biti samo recimo nekakav medij zabave, medij avanturističkih ili karikaturalnih stripova, nego i medij koji propituje neke društvene vrijednosti, koji govori o problemima mladih. Uz stripove domaćih autora poput Andrije Maurovića, braće Neugebauer ili Julesa Radilovića, na jugoslavenskom su tržištu sve popularniji i strani stripovi poput, na primjer, Stripoteke. Tu je bilo svega, Flash Gordon kao Rip Kirby, to su bili popularni stripovi koje je voljela recimo teško je reći obrazovanija publika, ali recimo publika sa malo većim crtačkim ukusom. S druge strane, bili su silno popularni stripovi poput Komandant Mark, Black Stena, koji su izlazili u zasebnim nekakvim svojim sveskama i koji nisu bili takve kvalitete u crtežu, niti tekstu, ali su bili beskrajno zabavni i ljudi su stvarali štoseve u svakodnevnom govoru. Svakako bih spomenuo fenomen jednog talijanskog stripa kojega se brojne generacije sjećaju, a to je zapravo Alan Ford. To je jedan specifikum na području bivše Jugoslavije koji je objavljivan sa hrvatskim prijevodom Nenada Brixija i koji je zapravo fenomen što nije postao popularan nigdje. Čak ni u Italiji nije bio toliko popularan kao na području bivše Jugoslavije. Prvih godina socijalističke Jugoslavije karikaturisti su bili u službi režima. Njihova je uloga bila ismijavati ideološke neprijatelje sa zapada, ali i one u zemlji poput, na primjer, kardinala Stepinca. Međutim, nakon jugoslavenskog sukoba sa Sovjetskim savezom, okretanja zapadu i postupne liberalizacije društva, humor iskazan kroz karikaturu počinje dobivati potpuno drugi smisao. On je počeo dobivati neke bolje gabarite u trenutku kada je drugarska kritika, kako se to tada zvalo, bila dozvoljena, dakle da se zapravo kritizira i birokracija tadašnje Jugoslavije, ti ogromni birokratski aparati i prepreke, da bi zapravo s vremenom karikatura poslala baš ispušni ventil, posebno u dnevnom tisku. Zapravo su predstavljali dnevnik svakodnevice. Dakle, sve ono što je tištilo malog čovjeka i što možda se kroz tekstove nije moglo reći, su karikaturisti govorili, svejedno da li je to bilo poskupljenje mesa, da li je to bilo nekakva birokratska zavrzlama, da li je neki politički događaj. Specifična unutrašnjo-politička situacija i još specifičniji vanjsko-politički položaj imali su po svemu sudeći veliki utjecaj i na kulturu. Prožimanje socijalističkog realizma i modernizma, društvene kritike i režimske cenzure, spajanje istoka i zapada učinit će i kulturu specifičnim brendom Titove Jugoslavije. Imate situaciju da zahvaljujući
spoljnoj politici te zemlje, ali i širakim vidicima ljudi koji su vodili kulturu. Vi imate zapravo najbolje od svetske kulture, da je to prisutno u Jugoslaviji, ali i da ona formira svoje vrhunske umetnike, bez obzira da li su u pitanju slikari ili su u pitanju džez muzičari ili, ne znam, pozorišni i filmski umetnosti, ona postaje relevantna u svetskim okvirima, dakle ne samo politički, nego i na mnoge druge teme.